Salam alaikum, marhaba bikum encore une fois. Donc toujours feu management S2, ok. Donc maintenant c'est la partie la plus importante la partie de l'école classique, ok. Donc déjà dans la حصة la Ford. بغيتكم تعرفوا على أن فورد من بعد سي توت اون اندستري اوتوموبيل اللي في واحد اللحظة تسمات لو فورديزم و يعني هاد لاندستري اوتوموبيل اولا لو فورديزم لي برانسيب ديالها تحتاجو اوسي وتستعملو في دوطر دومين. اوكي دونك ان بوتي رابيل على فورد. قلنا برومييرمون j'aime le travail à la chaîne. Le travail à la chaîne بمعنى أن عوض ما أن l'ouvrier يمشي عند la pièce, ok, la pièce تجي عنده, ok. Donc bien sûr pour gagner du temps. Ok, donc قلنا il a introduit la mécanisation. Le convoyeur, شنو هو le convoyeur؟ هذه هي la machine اللي كانت elle permet aujourd'hui dans plusieurs entreprises أنها تعمل la circulation des pièces. Déjà قلنا شفنا par exemple un documentaire عامل جالس و les pièces qui دوزو هو il est obligé de travailler. هنايا le convoyeur أو la machine هي اللي كتimposer le rythme. لأن قلنا déjà على أن le problème اللي عند les ouvriers هو la perte du temps. بالنسبة لمسيو فورد il a essayé de résoudre le problème ديال le temps, la perte du temps. أنه استعمل le convoyeur, circulation des pièces. هاد le convoyeur وهاد circulation des pièces هي اللي imposer le rythme du travail. Très bien. Le deuxième principe هي la standardisation. وقلت déjà على أن بالنسبة لبليزيور بيس etc. في مجموعة ديال لي دومين ما كانوش يستاندارديزي. كنت عطيت مثال على أن كنقولوا اليوم الملابس الجاهزة، اوكي. دونك الملابس الجاهزة بيان سور دائما جاهزة، ولكن سو برانسيب نيتي با افون. يعني الواحد باش يعدل اون شوميز اون فيست ان بونطالون كان كيمشي عند ان طايور، اوكي، هو اللي كيعدلو لا بيس سور ميزور. اليوم في لو بريت ا بورتي في الملابس الجاهزة كنلاحظوا على أن كاين لا ستاندارديزاسيون، اوكي. دونك بالنسبة لفورد يعني لو دوزيام برانسيب سيتي لا ستاندارديزاسيون. غادي نعطيكم من بعد أمثلة ديالي شخصية اللي ملي نشوفوا ليكول كلاسيك ما خصناش نعتقدوا على أن هادو سيتي دي برانسيب ديال دي زيكول كلاسيك كي نو سون با أوجوردي أونكور براتيكي. غادي نعطيكم واحد المثال. كنت كنحاول انني نتهرب وما نعطيش هذا المثال باش ما نضيعوش الوقت، ولكن جو فو دوني سيت اكزومبل. عندنا اون غولف اللي كانت كتعدل في الالماني. لا سوسيتي كانت كتخسر فيها حتى 160 euros par voiture, par Golf vendu. Normalement, la société qui a terminé, إنما كانت كتخسر surtout على أن le coût, d'accord, ديال الماء d'œuvre في l'Allemagne est plus élevé, plus coûteux. الحل هو أنه جابت واحد الشخص من سوسيتي سميتها جنرال موتورز. هذا الشخص كان سميتو خوسي إغناسيو لوبيز اللي جا هو اللي حل المشكل ديال لا سوسيتي فولكسواغن. شنو قال له؟
قالوا معنا أن لا سوسيتي فولكسفاجن عندها d'autres marques. Exemple, Seat ديال لا سوسيتي فولكسفاجن, la marque Audi que tout le monde connaît, bien sûr ديال la société Volkswagen, la marque Skoda كذلك ديال la société Volkswagen, pour ne citer que ces exemples. فكرة ديال Monsieur José Ignacio López فهي نفس الفكرة, يعني la solution هي la standardisation. شنو قالوا؟ قالوا على أن لو كليون ملي كيشوف لا فواتور فكيعطي لا بلو غروند امبورطونس ناش لو ديزاين, بمعنى أن الحاجات اللي داخل بعض لي بيس وبعض المرات حتى لو موتور مش يمكننا أننا بين هاد لي تروا مارك نعملو بعض المرات لو ميم موتور أو لا لي ميم بيس, عوض ما أننا كل بيس, جو ميكسكوز, كل مارك مثلا سيات أو لا أودي أو لا سكودا نعدلو لها لي بيس خاصة بها, on va standardiser هاد لي بارتي لي لو كليون ما كيعطيوهمش une très grande importance. هنايا كنسوليني لكم l'importance de la standardisation واللي جا بها في الأول كنشوفو فورد. دونك لا ستاندارديزاسيون هي أن بيان سور لا سوسيتي كتنتج دي بيس ستاندارديزي بحال بعضيتهم, بيان سور نعدلو نفس الحاجة اوكي d'une manière répétitive, ou ça permet de réduire les coûts. Très bien. Le troisième principe. Le troisième principe, ok, je m'excuse, c'est 5 dollars par jour. غادي نقول لكم أمانة علمية, ومن جهة أخرى غادي نقول لكم الرأي ديالي الشخصي. من ناحية ديال الأمانة العلمية يعني سيتي ان salaire اللي هو très important, presque le double اللي كانوا كيتخلصوا به العمال في ديك اللحظة. علاش؟ باش يفيداليزي لي زوفريي, يعني بيان سور ان لا سوسيتي كيخصها تنتج كثر. اوكي, دونك العمال ils sont très demandés, ou c'est très important أننا نفيداليزيو selon Ford العامل بان بون صالير. نقطة هنايا اللي بغيت نشير لكم واللي هي أساسية, بعد غادي نحتاجوها مع لي زوطر زيكول, هو أن بالنسبة لمسيو فورد كان عنده هاد لو برانسيب ديال أن العامل عنده surtout le besoin matériel. شنو عطاه هنايا؟ ما خلاش يفكر, impose عليه لو ريتم دو ترافاي, عتبرو محتاج واحد الحاجة très importante هو de l'argent. D'accord, c'est un point commun مشترك مع Monsieur Taylor. D'accord, لأن Monsieur Taylor قال أن هضر على لو salaire à la pièce ولا salaire au rendement. هذا كيهضرنا على لو salaire. غتقول لي هو بيان سور دونك كيهضر على لو salaire, لو salaire est très important. وي, ولكن غادي يبانو من بعد مع لي زوطر زيكول على أن l'ouvrier العامل عنده d'autres besoins. نقطة ثانية هو أن بالنسبة في برانسيب ديال 5 دولار باغ جور, مسيو فورد كان كيفيزي أن يعني les ouvriers ils étaient très bien payés, فغادي يقدروا يشريو دي فواتور.
Ou, bien sûr, ça va permettre à la société d'augmenter les ventes d'IRA. Ok? Bon. الفكرة ديالي شخصية اوكي هو ان هذه ما كنعطيهاش اون تري غروند امبورطونس مقارنة مع لي زوتر شوز في المانجمنت ما كنعتبرهاش انا ان تري غروند ابور de management, ben on pourra discuter de ça. Ou bien sûr, bienvenue tous vos commentaires, tous vos conseils et vos orientations. الشخص أو البطل الثالث اللي عندنا après Monsieur Ford واللي هو toujours في l'école classique. Donc Monsieur Fayol. Monsieur Fayol نقول لكم واحد المسألة هو أن ما ننساوش أن تايلور il s'est concentré على le travail des ouvriers, surtout des tâches simples, répétitives. Il s'est concentré sur la production, sur la partie technique, technique, واحد كيركب كيعدل، اوكي؟ كيفاش؟ وهاد الطريقة خصها تكون كرونومتري محسوبة، ها شحال د الوقت كيخصو يدوز في كل بياسة، وشحال منتج، شحال ما غادي يتخلص. مسيو فايول. مسيو فايول غادي نردو بال واحد القضية هو أن كل تيوريسيان رد بال لشي حاجة ما ردلاش بال آخر، ما كاينش تناقض، كل واحد كيكمل لو ترافاي دو لوتر. Monsieur Fayol, il a remarqué une chose très importante. يمكن لي نقول لكم بالتعبير البسيط ديالي هو أنه قال Monsieur Taylor, ton travail est bien, عملتي un très grand apport le management. Monsieur Ford, c'est excellent, حليتي مشكل ديال la circulation ديال les pièces مع les ouvriers, ça nous a permis de gagner du temps. إنما كان ليكم ما رديتوش بال من واحد الحاجة اللي هي très importante dans l'entreprise. شنو هي الحاجة اللي هي la plus importante dans l'entreprise? C'est la fonction administrative. ملي غنقولوا لا فونكسيون ادمينستراتيف يعني ان فورد ولا تايلور كاملين اللي سبقوه ردوا بال فقط لو ترافاي ديال لي زوفريي لي تاش تكنيك لا برودكسيون ما ردوش بال على ان في لا سوسيتي كيخص تكون اون فونكسيون ادمينستراتيف. Je vais vous donner un exemple, وهذا exemple très simple. عندنا واحد الأب عنده معمل شي حاجة، son fils مشى عمل des études à l'étranger، رجع عمل des études قلت في management وسعى يدخل جبر أن باه il passe tout son temps أنه يقابل العمال الطريقة كيفاش يخدموا إتسيتيرا، يعني il passe la plupart de son temps في des tâches techniques. غادي يقولو واحد الحاجة ناقصنا في هاد المعمل. شنو ناقصنا؟ ناقصنا لادمينستراسيون. بالعربية يمكننا نقولو الإدارة. وفي واحد اللحظة يمكننا نقولوا على أن هذا لو مو ديال لادمينستراسيون أو الإدارة هو اللي غادي يتطور من ناحية المفهوم أنه غادي يولي لو ماناجمنت. أستاذ فايول كيعطينا ان اكزومبل، قال لك إلا خدينا اكزومبل ان ديريكتور جينيرال أولا لي كادر، إلا لاحظنا لا بلوبار
de leur travail, غادي نلاحظوا على أن 10% de leurs activités sont des activités techniques. فقط 10% des activités sont des activités techniques. Etc. Ou 50% des activités sont des activités administratives. Donc, بالنسبة للو فورد ولا تايلور اللي هضرنا عليه في لا فيديو précédente كانوا مركزين surtout على le travail des ouvriers. C'est un exemple, mais الحاجات كانوا مركزين surtout على les fonctions اللي هما techniques. قالوا ما رديتوش البال وانا رديت البال بواحد الحاجه هو ان le travail ديال les dirigeants ou le cadre n'est pas un travail اللي هو basé sur les activités techniques يركبوا etc. C'est plutôt الأكثرية ديال les activités ديالو ce sont des activités administratives. يمكننا نقولوا de gestion. يمكننا نقولوا d'administration. La plupart du travail du temps ديال un dirigeant ماشي هو أنه يعمل حاجة تكنيك إنما أنه يجري يعمل l'administration du travail. Ok, c'est pour cela que, d'accord, هو كنقولوا على أنه جا pour dégager les principes de gestion pour les cadres et dirigeants. هنايا plusieurs fois كتقدر تجينا ككيسيون في les examens par exemple. Donc واش monsieur Fayol جا pour améliorer le travail des dirigeants ou des cadres? La réponse oui. حيتاش عطانا un exemple هنايا pour un directeur général ou عطانا العكس ديالو pour un ouvrier. إلا كان le directeur général 10% de travail des activités sont techniques ou 50% sont administratives, l'ouvrier غادي يكون عنده العكس. La plupart du travail, la plupart des activités sont des activités techniques. Donc, بالنسبة ليلو le plus important مسألة اللي ما ردولهاش البال les autres هما أن les activités administratives ont besoin de clarification. أنا Ford je m'excuse Fayol أنا كذا قلت أنا غادي نرد لكم البال وغادي نطور لكم وغنوضح لكم واحد حاجة très importante اللي هي les activités administratives. D'accord. Donc, بالنسبة Monsieur Fayol, pour administrer, pour exercer l'activité de l'administration, il faut prévoir ce qui va arriver, je vais vous expliquer après, organiser, commander, coordonner, contrôler, les 14 principes de Fayol. Je vais vous les expliquer dans la prochaine vidéo. فقط كان insister على واحد المسألة هو أن Monsieur Fayol جا de la fonction administrative ou هذه la fonction administrative هضر على le travail ديال les dirigeants et les cadres et les ingénieurs ليها في واحد اللحظة بعض الناس كيسميوه le père du management. علاش؟ لأنه هو اللي il a souligné l'importance ديال أن les activités de l'administration, de la gestion
على دي مانجمنت أنها تخصها تكون في لونتربريز. في حصة اللي مجا بلوتو في لا سيونس اللي مجا غادي يكون بلوس دو ديتاي على مسيو فايول وغندوزو عند ليرو الأخير واللي امبورطون اللي هو مسيو ماكس ويبر. Merci.